300 اونٹوں کا صدقہ کیسے؟ پھر خود ہی فرمایا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ وہ اونٹ ذبح کرے، اس کے ٹکڑے کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا کا فرمان ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نام اعمال تولیں گے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے جس میں نام اعمال تولیں گے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جگہ ساری بھر جاتی ہے۔ اچھا، وہ 300 دفعہ میں نے اللہ اکبر پڑھا، 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، غالباً 7ویں جماعت میں تھا، بس اس طرح کوئی اندازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ساری نمازوں میں چیک کریں، فجر سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے بعد ساری تراویح آپ گنیے گا اور گن کے آج مجھے بتائیے گا کہ آپ سارے فرض سنتیں، نفل نہیں، فرض سنتیں اور تراویح کے آخر وتر تک ہم کتنی بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور کتنی آگیں بجھاتے ہیں۔ اللہ اکبر جادو کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جنات کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر جذبوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر حسد، کینہ اور بغض کی آگ کو بجھاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا آگ لگی ہو اس کو پڑھ دو، وہ آگ ظاہری ہے یا وہ آگ جو نظر نہ آنے والی ہے، وہ بخار کی آگ ہے، وہ بیماریوں کی آگ ہے، وہ تکلیفوں کی آگ ہے۔ جب فیصلہ کر لے انسان کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل پہ یقین ہو، جیسے بعض بندوں کو اعمال پہ لگایا ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دیں، اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فیصلہ کروا کے دیں، اور یقیناً ان کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ نہ منوائیں، غفلت کریں، اللہ کسی اور کو لے کے منوا کے اللہ سہرا اسی کے گلے میں ڈال دیں۔ غفلت، غیر ذمہ داری اگر کوئی بندہ کرے کہ اس کے ذمہ ایک چیز لگائی ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے دے اعمال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے یہ اعمال ہیں، اللہ سے منوا کے دے، اور اس کو بٹھایا عمل پہ، اگر اس نے غفلت کی، بے توجہ کی، عمل کیا، نہ یقین نہ گڑگڑانا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اللہ پھر کسی اور کو لے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے موقع دیا تھا، تو نے غفلت، غیر ذمہ داری، بے قدری کی، ہم قدر والوں کو لائیں گے کیونکہ ہمیں قدر والے پسند ہیں، اور یہ کام ہم قدر والوں کرنا ہم نے ہے، لیکن صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے، کرنا ہم نے ہے، صحرا قدر والے کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہی میں نے ان کے 300 دفعہ اللہ اکبر کی قدر کی، انہوں نے فرمایا قدر کی، اور میں نے پڑھا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن کہ آج کا دن ہے، میں سب کو بتا رہا ہوں۔ جیسے تسبیح خانہ کسی کے ذمے لگائے، میں کسی کے ذمے لگاؤں یہ اعمال کرو، اللہ سے یہ چیز منواؤ، یہ چیز مانگو، اور اگر وہ اسی طرح قدر کرے جس طرح میں نے قدر کیا، اللہ پھر اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے عالم میں ہدایت کا، خیر کا، برکت کا، مشکلات کو دور کرنے، اس کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح میں نے قدر کی، بابا جی نے فرمایا یہ کر لے، ان کو تایا جی کہتے تھے، وہ کر لیا، اور جس کو میں نے بتایا لا علاج بیماری، تکلیف، وہ آگ جادو کی ہے، وہ آگ کینسر کی ہے، وہ آگ جسم کی تکلیف کسی کی ہے، وہ بیماری کی ہے، وہ دکھ کی ہے، وہ کسی چیز کی آگ ہے، اللہ کے فضل سے 3 تسبیحیں اللہ اکبر پڑھی ہو اور وہ آگ نہ بجھی ہو، ہر نماز کے بعد 3 تسبیح، یا صبح شام 3 تسبیح، 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے، اور 3 تسبیح کا پڑھنا ہوتا ہے کہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات میں جتنے بھی نام ہیں، سب میں نام اللہ کا غالب نام ہے، اور اللہ پاک جل شانہ ہر رکعت میں سبحان اللہ بھی کر سکتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، یا اللہ کہتے سبحان اللہ پڑھو، ہم سبحان اللہ پڑھتے، اللہ پاک فرماتے الحمدللہ پڑھو، ہم الحمدللہ پڑھتے، اللہ پاک فرماتے ہر رکعت کے شروع سے استغفر اللہ پڑھو، ہم استغفر اللہ پڑھتے۔ کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ آخر اس نام کی عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں ہر رکعت سے پہلے اللہ اکبر، ہر ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر، ہر جنازے سے پہلے اللہ اکبر، ہر قدم چڑھتے اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر۔ ہاں وجہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس اللہ اکبر میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے۔ یہ اللہ اکبر جذبوں پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر کیفیات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جادو پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جنات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر حاسدین کے حسد پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر لا علاج بیماری پہ غالب ہے، اور یہ اللہ اکبر اس جگہ غالب ہے جہاں انسان بے بس ہے، آگ کا سمندر سامنے ہے، انسان بے بس ہے۔ کیوں؟ آگ کا مزاج ہر چیز کو کھا جانا ہے، اور آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے۔
हाँ, अल्लाह अकबर, आग को खा जाता है। कोई भी तकलीफ बीमारी है और आप किसी मनफी जज्बे से बचना चाहते हैं, अपनी तन्हाइयों को पाक करना चाहते हैं, वो जज्बात की आग है, वो गुस्से की आग है, वो गुनाहों की आग है, कोई चीज की आग है, उसका तसव्वुर करके पढ़ें, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ये आग छोटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ये जादू छोटा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ये गुनाह छोटे, ये हसद छोटा, ये इंतकाम छोटा, ये सारी चीजें छोटी हैं, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसलिए फरमाया जब अजान होती है, और अजान अल्लाह अकबर, जहां तक अजान की आवाज जाती है शैतान भागता है, और हदीस में तो यहां तक आता है कि बड़ी बड़ी आवाजें निकालता है, गौज मारता है। क्यों? उसको परेशानी इतनी होती है कि उस बेचारे की हवाएं निकल जाती हैं। हदीस में मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर की ताकत है, ये अल्लाह अकबर की कुव्वत है, ये अल्लाह अकबर का कमाल है, ये अल्लाह अकबर का जलाल और जमाल है। लफ्जों की तह तक पहुंचे। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं? वाकई लफ्जों की तह तक पहुंचे, लफ्जों के कमाल तक पहुंचे। कोई लफ्ज अबस नहीं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम क्या समझते हो हमने सारा कुछ ऐसे बेकार पैदा कर दिया? नहीं, हमारी हर चीज कारआमद है। हमने जो लफ्ज दिया वो भी कारआमद है, हमने जो बोल दिया वो भी कारआमद है। उनके अंदर भी ताकत और तासीर और कमाल है, हर लफ्ज में है। लफ्जों की ताकत है। अल्लाह अकबर। एक साहब थे, वो तस्बीह और जिक्र बैठ के करते थे। सुनने का वाकया है, जाग के सुनने का वाकया है। तस्बीह बैठ के तन्हाई में जिक्र करते थे, बड़ा विजदान के साथ जिक्र, खो जाते थे। कुछ दिनों के बाद महसूस किया कि कुछ साया सा है, वो आके उसके साथ बैठ के जिक्र करना शुरू कर देता है। खौफ तो हुआ, लेकिन उस साये से कुछ इतना खौफ नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद साया जाहिर होने लगा, फिर कुछ दिनों के बाद जाहिर होकर एक बहुत बड़े बुजुर्ग की शक्ल बना। उनके साथ बैठ के जिक्र करते थे और वो बुजुर्ग खुश होते थे, हौसला अफजाई करते थे। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग ने एक बात शुरू की कि तुम जो जिक्र करते हो, तुम्हारे जरिए से एक काम हो सकता है पूरी दुनिया में, और वो काम यह है कि मैं नबी हूं और तुम मेरी नबूवत का दावा दुनिया में फैलाओ। कहने लगा आप नबी कैसे हैं? नबूवत का दरवाजा बंद, खत्म नबूवत की मोहरें, तो आप नबी कैसे हैं? आप तो कोई नबी नहीं आ सकता। कहने लगे नहीं, वो इंसानों में था, जिन्नात में हो सकता, मैं जिन हूं। नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत सबके लिए है तो नबूवत सबके लिए है, नबी तो कोई नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, मैं दुनिया दूंगा, दौलत दूंगा, माल, तेरे लिए खजाने बेबहा कर दूंगा, तो मेरी नबूवत का प्रचार करके एक नबी है, तकलीफ नहीं आने दूंगा, तकलीफ को मैं खुद रोकूंगा, मैं ताकतवर जिन हूं। उसने कहा नहीं, कहा सोच लें, गायब हो गया। वो कहने लगे मैं जिक्र करता था रोजाना, फिर आके बैठ जाता था वो बंदा, फिर मैं जिक्र करता था, फिर बैठ जाता था। आखिरकार उसने मजबूर कर दिया कि मुझे नबूवत, कहा मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुझे राजी करके काम चलाऊंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर वो किसी अल्लाह वाले के से उसने रुजू किया, अपने मुर्शिद से रुजू किया, अल्लाह वालों से रुजू किया। तो कहने लगे मेरे मुर्शिद ने फरमाया जब जिक्र किया कर, और वो आए ना, अब देखना मेरी तरफ, वो आए ना तो फरमाया लिजाहे कल्बी से कहा कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस लफ्ज अल्लाह को दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द और वजूद की कैफियतों से, रुआ 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 रुआ, अंग 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 और कतरा कतरा, अल्लाह 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 बोले। हाँ, ये बोले। फरमाया इस तरह अब जब वो जिन आया ना, और फरमाया उससे बात ना करना, ना सवाल ना जवाब, कुछ भी नहीं, वो बोलता रहे, तो उन्हें सिर्फ अल्लाह कहना है। अब जो आया ना तो उसको देख आके बैठा, ये कहने लगे मैंने अपना जिक्र छोड़ के सिर्फ लफ्ज जात, इसमें जात, अल्लाह, बस ऐसे किया, एकदम नीचे पीछे जा गिरा। ये क्या करता है? मुझसे बात कर। कहने लगा निशाने पे लगा तीर, आग का इलाज है, जिन आग से है। वो जादू की शक्ल में आया या बुजुर्ग बन के आया, वो जिन्नात की शक्ल में आया या बीमारी बन के आया, वो आफत की शक्ल में आया या सिहर बन के आया, वो किसी नजर बद की शक्ल में आया या हांडी का वार हुआ, उसके लिए अल्लाह है। क्या है? अल्लाह। क्या? अल्लाह। हाँ, उसके लिए अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह। बस वो कहता रहा खामोश, आखिर चला गया। दूसरे दिन आया, फिर यही उसने कोई ना बोला, उसने अल्लाह के नाम की ज़रबें लगाई, अल्लाह के नाम की चोटें लगाई, अल्लाह के नाम के वार किए। कहने लगा मैं टूट गया हूं। चंद दिन के बाद कहा कि मेरा जिस्म जख्मी है, तो मेरी बात मान जा, और आखिरकार आना छोड़ गया। उसने कहा हजरत आना छोड़ गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तेरा ईमान महफूज किया, और वो जो शोहरत और जो इज्जत के वादे और दावे करता था, अल्लाह तुझे हक में वो अता करेगा। वो ना हक के थे, वो झूठ के थे,
وہ धोखे के थे, वो नबूवत के इनकार के थे, ये नबूवत के इकरार के हैं। ये खत्म नबूवत का इकरार है, ये इसके हैं। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज बड़ा ताकतवर है, इस लफ्ज में बहुत कुव्वत है, इस लफ्ज में बड़ी जान है। अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, अल्लाह को किसके यकीन से? किसके यकीन से? आपके साथ कोई सोया उसके कान में कहो अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, ऐसे कान में कहो। देखो दाएं बाएं अभी जाग, अब कहो अल्लाह को किसके यकीन से? नाम अल्लाह का यकीन किसका? नाम अल्लाह का ध्यान किसका? नाम अल्लाह का तसव्वुर किसका? अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, अल्लाह को अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह को अल्लाह के तसव्वुर और विजदान से, इस विजदान से, इस कैफियत से। आज आप बैठ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह लिखेंगे, अल्लाह तो आ रहा है उसमें, मोहम्मद के बाद अल्लाह, अहमद के बाद अल्लाह। और जो बैठ के यकीन से आज अपने फैसले करवाएंगे, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, उस कायनात के रब को तो पुकारे के आज फैसले करवाएंगे आप, और हर जुमे करवा रहे हैं और अपनी झोलियां भर रहे हैं और आबाद और शाद हो रहे हैं, और दरूद पाक पढ़ के इस कबूलियत पे मोहर लगवा देंगे। ये है यकीन। बाबा जी ने मुझे कहा 3 तस्बीहां पढ़, अगर मैंने यह तस्बीह खाने के जिम्मे लगाया है तेरे जिम्मे, तो ये काम कर, ये अमल कर और अल्लाह से ये मनवा ले, क्या मेरा जज्बा है कि मैं वो मेहनत कर रहा हूं? क्या मेरे जज्बे में फैसला कौन अंदाज है? क्या मैं उसको कदरदानी से ले रहा हूं? क्या मेरे अंदर अदब है कि मुर्शिद ने मेरी ड्यूटी लगाई है या तस्बीह खाने ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये अमल कर, अल्लाह से ये मनवा, अमाल के जरिए, दुआओं के जरिए, अपनी तावीज़ात के जरिए या तजर्बात के जरिए। यकीन, यकीन, और फिर उस पर टूट जाना, डूब जाना। फिर अल्लाह इसके जरिए से फैसले भी करता है, काम भी लेता है, अल्लाह इसको जरिया भी बनाता है आलम में खैर फैलाने का। कुछ कुमरियों को याद, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। फिर अल्लाह इसको यूं जरिया बनाता है, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। यकीन के साथ जो चला है और जिसकी ड्यूटी लग गई है, वो बस फिर डूब गया है, अपने आप को यकीन से चलाया है और करके भी दिखाया है, मनवा के भी दिखाया है और मकसद पा के भी दिखाया है। अल्लाह उसे काम लेता है। और जिसका यकीन बेचारे का कमजोर और उसका मकसद कमजोर और उसका जज्बा कमजोर, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी हो गया, वो अल्लाह उससे काम नहीं लेता, अल्लाह किसी और को ले आता है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, फिर किसी और का अल्लाह इंतखाब करके उसको लाकर उससे काम लेता है। अल्लाह कहता है सेहरा इसके गले में होगा। यह है यकीन, यह है यकीन। और इस यकीन के साथ अल्लाह से अपने काम मनवाने हैं, इसी यकीन के साथ, इस यकीन के साथ तस्बीह खाने का सफीर बनना है, इस यकीन के साथ तस्बीह खाने के निजाम को आमाल के जरिए चलवाना है, मनवाना है, इस यकीन के साथ, इस यकीन के साथ। यह यकीन असल यकीन है, यह यकीन कामिल यकीन है। इस यकीन के साथ जो ये यकीन के साथ चलता है, अल्लाह उसको इस यकीन के जरिए से इंसानियत में खैर के फैलाने का जरिया बनाता है। फिर अल्लाह पाक उसको कबूल करता है। ठीक है ना? ये यकीन है। उंगलियों में उंगलियां डाल के जो हम अल्लाहुम्मा काफा पढ़ते हैं, वो यकीन है असल में कि अल्लाह का नाम लेते हैं, जिंदगी की राहें खुल जाती हैं, बंदिशें दूर होती हैं, नाकामियां खत्म होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। यकीन है कि जो शख्स जुमे के बाद अपनी जगह पर बैठे 7 बार सूरत कुल हुवल्लाह, 7 बार फलक, 7 बार नास पढ़ेगा, आइंदा आने वाले जुमे से आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें अल्लाह उससे दूर कर देगा। अल्लाह उससे। और जो जुमे के बाद जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान आयतल कुर्सी 70 बार पढ़े, जैसे आप जिक्र खास होता है, जिक्र बाद आयतल कुर्सी में लग जाए, 70 बार हो जाए, ना भी हो तो कमी मगरिब के बाद भी पूरी हो सकती है। अल्लाह से जो मनवाए अल्लाह उसे अता करेंगे, जो मनवाए अल्लाह उसे अता करेंगे, अल्लाह अता करेंगे। देखिए बात जज्बे वाले हैं, मेरे पास लिखा हुआ है, वो बिजली वाले कहते हैं हमें खिदमत हमारी कबूल करें, वेल्डर वाले कहते हैं एक शख्स कहते हैं मैं 4 पाइयां बुनना जानता हूं, मेरी खिदमत कबूल करें। एक शख्स कहने लगे मैं एसी की सर्विस कर सकता हूं, लगा सकता हूं, मेरी खिदमत कबूल करें। कबूल हो या ना हो, इनका अजर लिखा जा रहा है, इनका सवाब लिखा जा रहा है, इनका मीटर चालू हो गया सदका जारिया का। आप भी किसी शोबे को जानते हैं, तफसील से कागज पे लिखें, मैं ये जानता हूं ये शोबा, मेरा नाम ये है, 2-4 नंबर मोबाइल के, 1-2-3 नंबर घर के, और मैं ये काम कर सकता हूं। वजाहत से साफ साफ लिख के इस्तकबालिया भेजें, अपना हिस्सा, कोई छोटी सी तार, कोई मुरम्मत, कहीं कोई खिदमत, मौला मेरा हिस्सा मिल जाए, मेरा खैर में हिस्सा मिल जाए। ये देखें उन्होंने लिख लिख के दिया है कि जब भी जरूरत हो हमें सआदत है, अपना नाम, पता, पेशा तफसील से लिख के, आप भी ऐसे लिख के दें।
یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے نظام عالم چلتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے خدمت اگر موقع مل گیا کرنی ہے، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری مصیبتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے پایا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے جھولیاں بھری ہیں، آپ وہ ہیں جو آباد اور شاد ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، تسبیح خانے نے اگر کوئی میں نے خدمت دی ہے تو اس کو جذبے بڑھائیں گے یا کمزور ہیں؟ جذبے بڑھائیں گے، اپنے جذبے بڑھائیں گے، یا جذبوں کو آگے بڑھائیں گے اور جذبوں کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے خزانے سے فیصلے کروائیں گے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا یا حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنا نام لیا قبول فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اس میں اللہ کا نور جسم میں اتار دے، قلب میں پیوست کر دے، روحوں کو معطر کر دے، قبروں کو منور کر دے، جذبوں کو پاک کر دے، تنہائیوں کو پاک کر دے، اپنے نام کا مراقبہ عطا فرما، اپنے نام کا دھیان عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خیر کی راہیں کھول دے، آزمائش سے بچا دے، آزمائش سے بچا دے، رحم اور رحم فرما دے اور کرم فرما دے۔ آمین۔